ସୁନ୍ଦର ବାବା या तृतीय परिच्छेदर अष्टविंश बड़ी कौन कहते आसत शुणा जे जहा नेलेटी न कहे जेऊ जन संसारे जेऊ जन संसारे निर्लोभ से का धन तो विष ताहा पक्षरे। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। आहा जे जहा कहिले सहई जेऊ जन्म हिरे जेऊ जन्म हिरे अहिंसावादी से अटई नहीं विवाद कारे। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। आहा जे जहा मागिले दियई जेबा मुक्त हस्तरे दातापण तार सार्थक होइताए विधिरे। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। एतेक लक्षण लक्षित ज्ञानी माने हुअन्ते अज्ञानत भाव देखाई भव बणे बुलन्ते। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्थ केते बड़े संचिवार आशा रखिबानी दिने दुई जन शिष्य को जने गुरुजी परीक्षा कले। गुरुजी कौन कले ना दुई जन शिष्य आगे दुईटी सिंधुक दुईटी बाक्स को रखिदेले। से दुईटी बाक्स रे गोटे बाक्स रे 50 किलो ओजन रखिदेले जिनस आउ गोटे बाक्स को संपूर्ण खाली रखिदेले। दुईटी बाक्स समान बाक्स रखिदे कहीदेले जे दी शिष्य को तुम ता भर गोटे बाक्स को उठे नहीं जाओ। जड़े जे शिष्य खाली बाक्सटा को धरती बोले एत कष्ट लगुनि आ जड़े शिष्य बाक्स को धरती धरती तो बाक्स भितर 50 किलो जिनस ओजन धरती कहगला तू 50 किलोमीटर जीवु आउ पुणी आसबू ता माने तोर जीवा आसवा 100 किलोमीटर हो किए आगे आसिक पहुँचब सी ही जीतब सी मोर प्रिय शिष्य हो पार। खाली बाक्स धरिकी जी जाऊँ सी कहते मुझे तो जीतवाटा फाइनाल आउ कौन मुझे प्रथम हवाटा फाइनाल। किंतु देखला बेलू प्रथमे से जिनिस थिबा 50 किलो जिनिस थिबार व्यक्ति जनक आगे पहुँची गले खाली थिबा लोकटा डेरी आसी पहुँचला कहीं ना से 50 किलो बाक्स भितर जो 50 किलो ओजन विशिष्ट किसी सामग्री थिला ये सबू को बांटी 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 गला बोली ता बाक्स खाली हो गला। किंतु जार बाक्स खाली थिला सी देखला एठी या अछि सेठी से या अछि तार संची संची रखिला बोली ताकू आसीबा कष्ट हो गला। तेरे ये चिंता करूँ तो मुझे संचीबी ना बांटीबी सबु बेले बांटीबार मनोवृत्ति रखिए। मु अर्थ बांटी पारिबिनी जदि टंका बांटी पारिबिनी जदि अंतत लुगापटा खंडे बांटी देइथिले दिने हेले चिरी जीव स्नेह श्रद्धा टिके बांटी देइथिले चिरकाल रहिथिबो याकु टिके बांटी पारिबी समस्त को भितर ए सब जिनिस को वितरण करिबी। तो निर्लोभ से का धन तो विश्व ताहा पक्षरे ए जगत में निर्लोभी व्यक्ति क्या खोजिले पाई परिबा नाही। समस्त को जीवन में लोभ अच्छी आउ अति लोभर मनुष्यर अवनति होता है। लोभटा आदौ करिया कथा नुहे। हाँ लोभ आसवा दरकार कौन लोभ आसवा दरकार गोपी मानकर जो लोभ आसीथिला ना भगवान कथा वस्तु को श्रवण करिबारे गोपी मानकर लोभ थिला भगवान दर्शन पाई गोपी मानक लोभ थिला प्रभुंकर करुणा को प्राप्त करिया पाई गोपी मानक लोभ थिला। तेणु मन भितर आम यही लोभ को धारण करने दरकार। तेणु बाबा कहले यही लोभ धरतु जो लोभ द्वारा कौन हम ना आपण मैंने समस्ते भगवान को निकट में पहुँची पारे। हरि कथा को श्रवण प्रति लोभ रखा भगवान कथा शुणा प्रति यदि लोभ रखा ताले कौन हम ना तप्त जीवनम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापर ये जीव मुक्ति हो जीव। तो निर्लोभटा तो आम संपूर्ण हो पारे तथापि भक्त जी तार लोभ थाए हरिनाम संकीर्तन प्रति हरि कथा श्रवण प्रति। बाबा लिखिले जे जहा कहले सही जो जन्म महिरे अहिंसावादी से अटई नाही विवाद करे। अहिंसावादी के ना जेते जे जहा को कहती सी जब सही जानती तेरे सी जन को अहिंसावादी कारण मन रखी गोटे कहूवा लोक बहुत सही आ सही जाऊा लोक बहुत कहे कहले सहीब सहिले कहब
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଧିକ ରାଗେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରି ତାଠୁ ବଡ଼ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣବୋଧିରେ ଆଉ ଜଗତରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କହିପାରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ସହିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ କହିଥାଏ ସିଏ ସହିଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅହିଂସାବାଦୀ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ କି? ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ମାନବ ଧର୍ମ, ମରମ ବୁଝି କରହ କର୍ମ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆନରେ ମାତି ନହୁଅ ବାଇ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଅହିଂସାବାଦୀ ଆମେ ହେଇଯିବା, କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ବାଦ ବିବାଦ ଲଗେଇବାନି, ଈର୍ଷା ହିଂସା ପଡ଼ୋଶୀ କାତରତା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରେ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଖସେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଆଦୌ ରଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଲେଖିଲେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଯିବା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ, ଦାତାପଣ ତାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ବିଧିରେ। ଦାନ କରିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ଠିକ୍ ନବା କହିଲେ ଦାତାପଣ ତାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ସ୍ୱଜନ ଲୋକ ମାଗିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଦେଇଥାଏ କିଛି। ଆପଣ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆମେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିନେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା କ'ଣ? ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଲୋକମାନେ ମାଗନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନଜନ ପଦମାନ ସନମାନ, ପାଦ ତଳେ ରହୁଥିବି ହୋଇନ ତୁମ୍ଭ କିଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଗୁନି, ଟଙ୍କା ମାଗୁନି, ପଇସା ମାଗୁନି, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ଲେଖିଲେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଆଯିବା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ, ଦାତାପଣ ତାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ବିଧିରେ। ଏତକ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭାବ ଦେଖାଇ ଭାବ ବଣେ ବୋଲନ୍ତି। ଏତକ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଯଥା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରଖି ବାଣ୍ଟିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଦାନୀ, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନା ଏତକ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଭାବ ଦେଖାଇ ଭାବ ବଣେ ବୋଲନ୍ତି। ଏହିସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏହିସବୁ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଖାଲି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଘୋଷି ଦେଲେ ହେବ ତାହା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆଜିର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କଥା କହିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ, ମୋବାଇଲରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଦେବେ। ଏତେ ଚାଲାକ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ରହୁଛି ସେଠି କୌଣସି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିନଥିବ। ସେଠି କେବଳ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସି ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ଆଦୌ ଆସି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ଉଦୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଣ୍ଟିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ଦାନ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ପେଟରେ ମୁଁ ରଖିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଜ୍ଞାନର ତ ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଲାଣି, ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନଟା ଏମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତାର ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ଯାହାକୁ କୃପା କରି ଭଗବାନ ସଦୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିପରି ସଦୟ ହେବେ, ଭଗବାନ କିପରି କୃପା କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଉପରେ ପତିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଜୀବ ସଂସାରର ମାୟାବନ୍ଧନକୁ କାଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପାବନ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା ଲେଖିଲେ ସାଧୁଙ୍କ କରୁଣା ହୋଇଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲଭେ ପୌରୁଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦୟ କରିଲେ ଗୁରୁ ତା ଉପଦେଶ। କହିଲେ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଇଯାଇ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ପୌରୁଷର ସାକ୍ଷାତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବେ, ସନ୍ଥ ଜନମାନଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବେ, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇନି କି ସାଧୁନାଂ ଦର୍ଶନଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତୀର୍ଥଭୂତାଦି ସାଧବ
ରାସ୍ତାରେ ହଉ ଘରେ ହଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ ତା ତୀର୍ଥଠୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। କାଳେ ନ ଫଳ ତୀର୍ଥ ସତ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ। ତୀର୍ଥ କଲେ ଫଳ ଆମକୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଜୟ, লোভে মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। बोले भक्तवत्सल भगवान के कहले ब्राह्मण सुदया करिले गुरु, ता उपदेश साधुଙ୍କ କରୁଣା ହୋଇଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲବେ ପରୁଷ। গোবিন্দ 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 জয় রাধে গোবিন্দ, নন্দর নন্দন প্রভু হে ভজ পরমানন্দ। আহা রূপ যেতে হুয়ে দর্শন মৃগ তৃষ্ণা সমান, মিছ বলি হুয়ে প্রতীতি কাଳେ ন ভুল মন। গোবিন্দ 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 জয় রাধে গোবিন্দ, নন্দর নন্দন প্রভু হে ভজ পরমানন্দ। আহা অরূপানন্দরে মাতিন গুণ তাଙ୍କରି গুণ, আনন্দরে সদা নাচিবু দূর হেব তো ব্রহ্ম। স্বামী অন্তর্যামী হে প্রভু আনন্দ কন্দ, দুঃখ হারি জগৎপতি হে জয় সচিদানন্দ। আসেহি একা সর্বব্যাপক হৃদয় কর ধারণ, বহু রূপ সেহু ধরନ୍ତି সাধিବାକୁ করম। গুরু স্বামী অন্তর্যামী হে প্রভু আনন্দ কন্দ, দুঃখ হারি জগৎপতি হে জয় সচিদানন্দ। बोले भक्तवत्सल भगवान की बाबा अति सुंदर भाव तांकर अष्टविंश बलि कहते, जदि आपण माने समस्ते ब्राह्मण सुदया करिले गुरु ता उपदेश, ब्राह्मणंकर दया हेले आमे गुरुंक निकटरे पहुँची पारि थाए। रूप जेते हुए दर्शन मृग तृष्णा समान, भगवान को रूप जेते दर्शन हेले भी इच्छा करिबा आउ टिके दर्शन करंती कि। नील नवघन सुंदर बदन श्रीमुखे सबंती अति शोभा, सिरे शिखिचूल मालती बकुल झंकारी मधुपकुल प्रभा। भगवान को रूपटी एते सुंदर थिला जे गोपी मान एकत्रित होते श्याम सुंदर कहते, हे श्याम सुंदर श्याम नागर हे ए बेश होइब नाही। गोपी मैंने श्याम सुंदर कहले आपण केबे एई भलिया बेश हेबे नहीं। प्रभु कहले काई हेबे नहीं ना, ए बेश होइले पाषाण तरळे। जदि आपण ए बेश हेबे ना तले पाषाण मध्य पत्थर मध्य तरळी जीवे, आउ युवती रहिबे नाही। श्याम नागर हे বেশ হইব নাহি, শ্যাম নাগর হে এ বেশ হইব নাহি। बोले भक्तवत्सल भगवान के श्याम नागर हे ए बेश होइब नाही। ए बेश होइले पाषाण तरळे युवती रहिबे नाही। यदि आपण एइभଳି बेश धारण करिवे तले आ युवती मध्य रहिबे नाही। तेणु दयाकरी आपणकर बेशको आपण परित्यज्य करि दियंतु। बाबा ठीक से कथा कहले आमे जेते भगवान को रूप दर्शन करिबा, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्विद्यानंगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। ये होचनि भगवान को रूप। तेणु मिछ बोली हुए प्रतीति काले न भूल मन। जो मैंने भगवान परम पावन रूप को दर्शन करेंगे तांको सम्मुख में मिछ कण मिथ्या कण जगत कण जमा भी देखा नहीं। जी सदा सर्वदा समस्त भितर भगवान को दर्शन करते से मैंने प्रकृत भक्त। ये शास्त्र कहना कि जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति। जे समस्त ठारे मते देखे आ मो ठारे समस्त को देखे से होचते मोर प्रकृत भक्त बोली। बाबा मते से कथा अति सुंदर भाव में कहते, अरूपानंद मातिन गुण तांकरी गुण,
ଆନନ୍ଦରେ ସଦା ନାଚିବୁ ଦୂର ହେବ ତ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଔରପାନନ୍ଦରେ ମାତିକିରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆନନ୍ଦରେ ସଦା ନାଚିବୁ ଆନନ୍ଦରେ ସଦା ସଦା ନାଚି ତ ଭ୍ରମକୁ ତୁ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ ତ ଭ୍ରମକୁ ତୁ କାଟି ପାରିବୁ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ନା ସେହି ଏକା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଜଣିଏ ଯେ କି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିନାହାନ୍ତି କି ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରେମତେ ପ୍ରଗଟମୟ ଜାନା ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ଏ ସର୍ବ ଘଟେ ନାରାୟଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ପରମ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭାଷାରେ ମୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ରହି କୁହୁ କରି ଦେଉଛ ଭୁଲାଇ ରହି ନିକଟରେ ଖୋଜାଉଛ ଦୂରେ ଜୀବ ମରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ରହି କୁହୁ କରି ଦେଉଛ ବୁଲାଇ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଅନ୍ତର ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ ମନ୍ଦିର ମୁକୁଳ ରଖିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁକୁଳିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁ ରୂପ ସେ ଧରନ୍ତି ସାଧିବାକୁ କର୍ମ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଏକ କିନ୍ତୁ ଏକଂ ବହୁଶ୍ୟାମଃ ସେ ଏକ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଷ୍ଟଗୁରୁଜରୀରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିନଥିଲେ କି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେ ବର ଦଶ ମୂର୍ଦ୍ଧରି ମୁଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ 10 ପ୍ରକାର ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଏକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବିରାଟ ଜଗତରେ କେହି ନଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଜଗତରେ କେହି ନ ରହିପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଅଣୁରଣିଆନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱମୟାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭେଦାଭେଦ ତହିଁ ନ କର ଧର ଭେଦ ନୀତି ସବୁ ଜାତି ସେହି ଅଟନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୂରତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ ଗାଈ ନାନା ରଙ୍ଗ ହେଲେ କି ହେବ ଦୁଗ୍ଧତା ଧଳା ଗୁରୁ ଏକ ନାନା ରଙ୍ଗରେ କରୁଥାନ୍ତି ଲୀଳା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ बोले भक्त वत्सल भगवान के बाबा लिखिले भेदा भेदन तही न कर धर अभेद नीति भेदा भेदर भाव रख नहीं परस्पर भितर प्रभेद किछि रखना कारण मनीष होउचंती गोटे प्रकार जाति तेणु मनीष निजे ही जाति प्रकार ए जाति मत पंथ भेदभाव बोली राष्ट्र कल्याण व्रत होकर जाति मत भेदभाव को छाड़ी दिंतु निजे ही भगवान करुणा को भगवान कृपा को लाभ कर देखिए भगवान कृपार महात्म्य को आपण मैंने भल भाव जानीपर बाबा ये लिखिले भेदाभेद तही न कर धर भेद नीति सबु जाति से अटंती एकमात्र मूर्ति होउचंती भगवान होउचंती स्वयं परम ब्रह्माधिनायक बाबा लिखिले गाई नाना रंग हिले कि दुग्ध हम तो धला गाई अनेक रंग रहिले भी दुग्ध कदापि धला हो पार ना सेमती गुरु एक नाना रंग रे करुथांती लीला गुरु नाना रंग रे तांकर लीला संरचना करुथांती ये होचंती गुरु तेले आमे एइबोली भाबरे गुरुंकर महात्म्य को बुझिबा पड़िबो बाया गीता और बाबांकर ए सुंदर अष्टविंश बोली रावा कहया को चाहउचंती जे सबुठु मुख्य निर्यास होउचंती आमे जो आजिकल भाबी दउचे तो गुरु बड़ मो गुरु सान मो गुरु बड़ तो गुरु सान प्रकृति रे भावनाटी आमर संपूर्ण भूल कारण भगवान निजे ही गुरु रूप को धारण कर निजे निजर परिचय को प्रदान करने आसती भागवत लिखाईनि कि गुरु को नमणिब नर गुरु जे साक्षात विश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु चिदकर्ता गुरु ही ओंकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सम्मिलित रूप होती गुरु तेणु यथाशीघ्र गुरु ग्रहण कर आम जीवन को आम धन्य करवा एमती बड़ सान विचार प्रभेद भेदभाव विचार आम रखा ना समस्त भीतर भगवान अच्छा
गुरु एक सार्वजनीन तत्व यही तत्व को धारण करी आम गुरुंकर परम पावन करुणा को लाभ करवा ताहले जाई आम मानकर जीवन धन्य हो पार। ये होचंती परम पावन बाया गीतार तृतीय परिच्छेदर अष्टाविंश बोलीर जो सुंदर निर्यास। कारण जो गुरु बाया बाबांकर मध्य अनेक शिष्य थिले आउ तांकर पागला बाबांकर मध्य अनेक शिष्य थिले बाया एवं पागला। किंतु बाबा बाया कहले मते गुरु करना ये ग्रंथटी को गुरु बोली कर दियो। ये ग्रंथ को जी गुरु करदेव ता जीवन परिवर्तन हो। आपण बाया गीता को थोड़े गुरु रूप में वर्ण कर देखु जदि जीवन को ये बाया गीता परिवर्तन न कर दिए तेल आपण मैंने कहे ना ये बाया गीता कथा प्रकृतिर बा बाया कदापि भूल लिखिंट बोली आपण मैंने कहींपारे नाई। बाबा बाया जहाँ लिखिंट आमूल चूल आम तो ठीक भूल विचार करें नहीं जो बाबा बाया थे जन प्रचंड सिद्ध साधक से विचार आम न करें बाबा बायांकर जो सुंदर पदगुड़िक अत्यंत मनोरम मन को सी अति सुंदर भाव में उत्कंठा प्रदान करें। तेणु बाबांकर ये अष्टविंश बोलीर कथावस्तु भक्तबंधु ये अष्टविंश बोलीर कथावस्तु विश्राम दूचा तो समय हो जाए। आज कथावस्तु को ये विश्राम पड़ी शेष भगवान द्विवार नाम संकीर्तन कथावस्तु को विश्राम प्रेम से द्विवार नाम संकीर्तन। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।